Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali ke Tarot Reading bareng sama Dira Aprisa. Dan hari ini aku punya bacaan yang cukup menarik dan exciting. Kita akan cari tahu tentang life purpose. Baik kalian yang udah tahu life purpose kalian maupun belum, hari ini kita akan explore tentang life purpose kalian. Kalau kalian belum tahu, kita akan dapat guidance tentang apa life purpose kalian. Terus misalnya kalian udah tahu, kita akan lihat gimana cara ngejalaninnya. Mungkin buat yang udah ngejalanin ini bakalan jadi konfirmasi, mungkin ada insight-insight baru, dan sebagainya. So, aku masih belum planning. Seperti biasa, reading kita bakalan intuitif, so it's going to be fun. Let's start aja ya. Alright, sebelum kita mulai, by the way, mungkin ada beberapa video aku sebelumnya yang aku sempat ngomongin tentang light worker. Jadi sebenarnya intensi aku pada saat aku membuat YouTube ini adalah aku pengen addressing light workers. Apa itu light workers? Light workers itu kalau menurut definisi aku sebetulnya adalah orang-orang yang pekerjaannya membawa cahaya. Orang-orang yang sudah melalui kegelapan, lalu menemukan cahaya di dalam kegelapan itu, dan mereka instead of memutuskan untuk pergi dan membawa cahaya itu untuk diri mereka sendiri, mereka memutuskan untuk kembali dan membawa cahaya itu ke dalam kegelapan untuk membantu teman-teman lain untuk keluar dari kegelapan itu. Apakah itu dalam bentuk menunjukkan bahwa hey, ada harapan loh, atau bener-bener kayak literally come here, let me guide you. And it can show in different ways. Kebanyakan yang di lingkungan aku kan punya Instagram ya teman-teman. Jadi kalau kalian belum tahu, aku punya Instagram, dan komunitas aku yang di Instagram itu kebanyakan adalah orang-orang yang empath, sensitif, terus cukup emosional juga, jadi feeling things deeply, terus experience things deeply. Jadi kalau misalnya kalian ada di sini di reading bareng sama aku dan kalian resonate sama yang barusan aku bilang, empath, sensitif, emosional, feeling things deeply, ya kan? Even mungkin kalian bisa ngelihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Apakah itu yang benar-benar tidak terlihat, tanda kutip, atau perasaan kalian bisa lebih tajam, punya intuisi lebih tajam dari orang lain dan sebagainya, atau even punya keinginan untuk menyembuhkan orang lain, untuk membantu orang lain. Nah, then welcome. Berarti video ini menemukan audiens yang tepat, which is you. welcome gitu. Nah, mungkin at times di video aku sempat nyebutin light worker, dan kalau kalian ngerasa kayak Aprisa tapi aku bukan light worker gitu, really? Jadi apa aja sih sebetulnya pekerjaan yang termasuk light worker? Jadi pekerjaan light worker itu macam-macam sebenarnya teman-teman. Salah satu contohnya coach ya. Coach itu sebetulnya light worker juga. Tapi lagi-lagi ya, semua pekerjaan itu kan ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Jadi ada yang menjalankan pekerjaannya itu karena ego, apakah untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kebaikan orang banyak gitu kan. Nah, ada coach, ada healer, energy healer, ada energy reader, atau mungkin reader kayak tarot reader, astrologer, kayak gitu tuh termasuk menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kamu resonate itu, terus macam-macam sih sebenarnya, simply orang-orang yang kayak ngajar aja, teaching, terus mental health advocate, itu menurut aku adalah light workers juga. Terus misalnya Reiki, sound healing, terus banyak banget sebetulnya cara untuk membantu orang lain gitu. Especially kalau misalnya, nggak especially, tapi kalian bisa ngelakuin ini tuh nggak harus di sosial media, kalian bisa di kehidupan sehari-hari juga, dan sebagainya gitu, oke? Alright, itu ranting tentang light worker. Jadi kalau kamu resonate sama itu, then welcome, you are on the right place. Kalau kalian kayak yang, wow Aprisa, that's so interesting, I want to explore about that, then great. Aku akan rooting for you. Readingku, kok kotor sih? Readingku kebanyakan akan memang aku address untuk light worker. Jadi kita akan ngomongin tentang hal-hal yang uplifting, yang empowering, yang ngebantu kalian buat lebih clear sama jalan kalian, langkah-langkah kalian. Dan kita semua ada di fase yang berbeda dalam perjalanan kita, termasuk sebagai light worker juga. So, gak ada yang ketinggalan, gak ada yang lebih cepat,
kita sesuai dengan jalur kita masing-masing dan kecepatan kita masing-masing. So yes, we all color the world in our own unique way, ya. Terus apalagi ya, kalau kalian ngerasa kayak aku pengen tuh Aprisa jadi light worker, gimana caranya? Sebenarnya aku punya sih kelas yang aku akan tulis di description kalau kamu tertarik untuk mempelajari. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa banget, kamu bisa ngelihat video-video aku. Perhaps you will find a way untuk menjadi light worker. Essentially, when you desire to be a light worker, you are already a light worker gitu. Dan sebagai fellow light worker, welcome. I'm so happy to welcome you. So, how about we start dengan video life purpose kita. Tarot reading life purpose. Wow. Yuk, aku akan pilih 3 kartu. Kartu pertama untuk kartu utamanya ya, kartu kedua, dan apakah ini sudah di tengah? Kayaknya di sini deh. Dan kartu ketiga, please semesta, tolong diratakan untuk berbagai different life purposes. Kata semesta, ye kok ngatur-ngatur sih lu. Aku kasih apa ya? Kita kasih apa teman-teman hari ini? Kita kasih gelang aja ya. Ini aku pakai beberapa gelang. Oh, tiba-tiba gelap mataharinya. Can you still see? Oh, masih bisa. Oke, aku akan mulai pertama pakai ini dulu. Yang pertama aku akan kasih fluorite. Terus yang kedua akan kita kasih ini aja, rhodonite. Dan yang ketiga akan kita kasih sodalite. Oke. Alright. Kalian boleh pilih sekarang berdasarkan gelangnya dulu. Aku akan tunjukin gelangnya. Wait, let me check if sudah lurus. Oh, belum. Belum pas tengah. Nanti buat cover nggak bagus teman-teman. Serius loh, seru banget bikin YouTube itu. Kayak I'm learning something new every day. Oke. Ini ya, yang apa namanya, fluorite. Dia ada green dan ada purple-nya. Kelihatan nggak ya? Tuh. Oke. Terus kartunya kita lihat aja ya. Let's open the card. Daffodil. Reflection. What is your life purpose? Daffodil reflection. Nomornya 6. Oke. Taruh di sini aja biar nggak nutupin. Terus habis itu yang kedua kita punya rhodonite. Pink. Dan kartunya adalah Columbine. Sensuality dengan 39. Oke. Terus yang terakhir kita punya sodalite. Biru. Dan kartunya adalah Lily 8 dengan Purity. Oke. Alright, take your time untuk memilih kartu kalian atau memilih gelang kalian. Mana yang paling calling your heart. Oke, aku akan kasih waktu buat kalian untuk berpikir, merasakan mana yang paling calling you. Kalau ada lebih dari satu, feel free untuk nonton semuanya dan ngeliat if there is any messages yang resonating with you. Okay? If you are ready, let's go to your pile. I'm gonna start with pile 1. See you! Hai pile 1, kalau kalian pilih Daffodil with Reflection, dan di sini juga kalian pilih ada fluorite. Ini interesting, aku akan kasih beberapa message yang coming through terkait dengan Daffodil dan terkait dengan terkait dengan si fluorite ini. Jadi gini teman-teman, salah satu yang kalian mungkin akan tahu bahwa this is your pile adalah because I think Tuhan semesta meletakkan kalian lahir di sebuah tempat di mana ada beberapa yang coming through. Salah satunya adalah kalian ditempatkan di tempat yang beda banget sama diri kalian sendiri. Jadi kalian punya karakteristik yang
yang tidak sama dengan orang-orang di sekitar kalian. Kalian merasa out of place, kalian merasa kayak kenapa aku lahir di sini, dan kalian merasa beda. Nah, the truth is, kalian itu salah satu tugas kalian di dunia adalah untuk menjadi cermin bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi kalau ada orang lain yang suka sama kalian, itu berarti yang mereka tangkap dari diri kalian itu adalah hal yang baik dari diri mereka sendiri. Tapi ketika mereka melihat yang mereka lihat itu tanda kutip kurang-kurangnya atau buruknya, atau mungkin bukan kurang atau buruk, tapi kayak hal-hal yang menurut kalian, jadi misalnya nih, kalian orangnya tanda kutip agak nyentrik gitu ya menurut orang-orang di sekitar, atau kalian making decisions yang berbeda dengan keluarga kalian atau dengan lingkungan kalian, terus dari situ orang-orang tuh kayak mempertanyakan kayak yang, ih si satu tuh gini ya gitu ya gitu. Nah itu yang dilihat itu berarti negatifnya gitu. Jadi kayak memang tugas kalian di dunia itu tanda kutip untuk triggering orang tanda kutip, artinya kalau mereka memang suka sama mereka triggering itu artinya kamu triggering itu artinya menunjukkan kepada orang-orang itu apa aspek yang mereka suka dan tidak suka dari diri mereka sendiri, atau aspek yang perlu mereka kembangkan atau perlu mereka singkirkan dari dalam diri mereka gitu. Jadi I think many of you, mungkin kalau bahasanya apa ya, aku nggak begitu tahu human design, tapi mungkin kalian kayak reflecting, kalian kayak holding a mirror to other people gitu loh. Orang akan jadi bisa ngeliat diri mereka sendiri di kamu sebetulnya. So kalau misalnya kalian ada di sebuah tempat dan kalian merasa rejected, kayak orang-orang suka sama kalian, that's actually a reflection of people not liking themselves. Atau misalnya kalian ada di tempat di mana kalian kayak apa ya, apa namanya, ya gitu sih essentially, itu message pertama yang kami terima. Terus berikutnya, message kedua adalah mungkin saat ini rasanya berat untuk kalian, tetapi kalian diminta untuk belajar untuk menjaga harmoni dengan lingkungan di sekitar kalian. Meskipun kalian merasa kayak, Tuhan ini bukan tempat aku deh, aku nggak mau deh di sini, aku nggak suka, kayak aku nggak ngerasa home, aku ngerasa di reject dan sebagainya. Unfortunately ya, itu atau aku tahu rasanya itu gak enak, tapi message-nya untuk kalian yang ada di sini adalah kalian diminta untuk bersabar dulu gitu. Karena ini sekarang, at least ini fasenya adalah, atau aku nggak tahu apakah cuma sekarang doang atau nanti kedepannya akan diteruskan gitu ya. Tapi intinya salah satu kok dikunci masuk? No. Nah, jadi salah satu pesannya saat ini adalah kalian diminta untuk belajar berdamai. Oke, sebentar ya. Itu kunci tetangga. Oke, jadi salah satu pesannya adalah kalian diminta untuk berdamai dulu dengan situasi ini. Karena ada yang mau dipelajari sama kalian tentang situasi ini. Nanti mungkin kita akan explore juga ya apa. Kalau misalnya kalian udah nerima, Apis aku udah nerima kok kalau aku di tempat ini memang jadi cahaya, memang jadi berbeda dibanding orang-orang di sekitarku. Kalau kalian tadi nonton pendahuluannya yang mana aku bahas tentang light worker, ya good. Kita akan baca siapa tahu ada guidance yang lebih lanjut ya dari semesta tentang ini. Wow. This is this is not an easy job. Oh ya, by the way, aku jadi kepikiran kayak si kucing itu tadi yang dia datang gitu kayak, I think also people are coming to you dan tanda kutip mereka nggak peduli, kadang-kadang mereka nggak peduli kayak apakah file satu tuh available enggak, apakah bisa atau enggak, kayak they just project their their wants atau their desire on you aja gitu. Kayak nggak ada, I don't know if nggak ada consideration like I'm just gonna approach file one and ask them for bla 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 atau tell them to do bla 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 kayak gitu, kayak no shame banget gitu. Memang ada momen kayak gitu sih. Atau sometimes people feel entitled to tell you what they think about you. Itu tiba-tiba coming through. So if that resonates, yuk kita explore lebih lanjut sebetulnya life purpose kamu apa sih? What is the bigger purpose? Okay, I'm gonna use this too karena nggak tahu kenapa aku kayak feeling pinky and lovely. I'm feeling aesthetic today. Okay, buat file 1 please, pengen tahu nih life purpose-nya apa sih? Dari file 1 yang udah tahu life purpose-nya bisa dapat konfirmasi. Okay, protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval. Okay, lagi. Please, is it satu lagi or? Ya, satu lagi. Star mother, how can you mother yourself? Okay, so mau ini please. Can I have this? Awakening sama this surrender. Oh my lord, wake me from life as a spiritual sheep. May I hear you through my own instincts and common sense. Sometimes learning to surrender can feel as if you're dying. The ego learns what's hardest, to stop trying to control the whole universe. Okay, ada dua energi, tapi I think mostly yang ada di grup ini adalah kalian yang tanda kutip masih struggle untuk nerima kenapa aku ada di sini, kenapa aku ada di environment ini, dan trying to escape sort of. Itu yang aku rasain gitu. Okay, the rune of inheritance. Okay, this speaks of family. Let me ponder dulu. What is this about? Okay, yes, sebagian besar mungkin belum terima kenapa kok kalian ada di sini, belum tahu lessonnya apa, tapi sebagian juga ada yang udah kayak okay fine, dan hari ini lebih kayak ke validasi bahwa yes it's not easy, yes it's challenging gitu in a way. Ini teman-teman kalian yang ada di grup ini this is my feeling. Kalian carrying sebuah task, sebuah tugas yang tidak dimulai dari diri kalian sebetulnya. Jadi kalian meneruskan tugas seseorang. Apakah ini tugas dari keluarga kalian? Apakah keluarga kalian, mungkin ada yang satu keluarga kalian nyantek semua gitu kan ya. Itu ada. Terus ada juga yang kalian beda sendiri di keluarga, jadi kayak black sheep of the family kayak gitu, jadi spiritual sheep-nya. Ada juga yang emang satu keluarga itu mungkin kayak nyentrik, terus kayak yang aneh di keluarganya pada satu, atau misalnya serumah itu aneh atau apalah gitu ya, atau mungkin dari keluarga kalian udah ada turunan untuk ngelakuin sesuatu ini, word ini aku ngerasain beberapa energi soalnya kayak itu. Jadi tanda kutip rejection itu bisa ada dari kalian dapat rejection di keluarga, atau kalian secara keluarga itu memang kayak si ajaibnya keluarga besar kita aja gitu, semacam itu, atau ya semacam itu. Itu yang pertama. Terus habis itu message yang kedua yang coming through adalah salah satu misi terbesar kalian mungkin adalah untuk nunjukin your uniqueness, untuk flowing through the world with your uniqueness, with your beauty, with your difference. Itu yes. Aku akan cek tentang ini, call back your power, cut the cords, soul retrieval. Kalau memang kalian dimintanya untuk jadi reflection, pertanyaannya kan why are you being asked to cut the cords, dan untuk ini soul retrieval, right? Gitu. Nanti kita akan sambung untuk dapat the full picture of what this is. Really, hari ini aku mau sama sahabatku Tarot of the Divine. Okay, sih. Pertama aku mau nanya dulu nih sama semesta, spirits, kenapa mereka ada kartu call back your power, cut the cords, soul retrieval? Like, it's curious to me if they are meant to
awaken the planet, awaken the society around them, their environment. Like, why are they being asked to protect their power, or what is this protection card saying? Can I receive 3 cards, please? Queen of Pentacles, 4 of Pentacles. Okay. Dan Knight of Cups. Sama ini Star Mother. Oke, conjunction. Oke. Jadi aku akan apa nih? Ini kan creating harmony. Gini teman-teman, kalian harus ingat bahwa kalian itu adalah individu merdeka. Itu yang pertama. Kalian adalah individu merdeka, kalian bisa creating your own success, kalian bisa creating your own life. Kayak aku ngerasa di sini apakah kalian masih tergantung sama orang-orang di sekitar kalian yang rejecting kalian itu, ataupun apakah kalian sudah tanda kutip merdeka literally dari sisi apa ya? Dari sisi finances, dari sisi apapun gitu ya, safety dan sebagainya. Itu di sini message-nya semesta adalah kalian adalah your own person. You are an individual and you need to remember your power. Makanya ini call back your power. You need to remember your power. You need to remember who you are. Jadi kayak ketika orang-orang di sekitar kalian itu reflecting back to you, kayak perhaps they're showing that they don't like you, atau they don't like how you approach your life, atau apapun, kayak remember that it's not their calling. It's not their rights to call you out on this or that gitu. Dan di sini aku seneng banget karena kayak protect yourself. Satu, you are being protected, ya, ini ada 4 of Pentacles, tapi juga but also protect yourself. Karena kayak just because you live in this society doesn't mean that you have to give it all. Doesn't mean that you have to show everything. Doesn't have to be all vulnerable, doesn't have to kayak disesuaikan aja sama kekuatan kalian. Karena I think kalian yang ada di grup ini itu ada di tanda kutip level kekuatan atau apa ya, soul evolution yang beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru banget awal-awal realize ini dan kalian ngerasa kayak I need to protect myself in a way gitu, then please do that, because one thing that you need to remember adalah you need to protect. Ini bukan protecting in a sense yang okay, aku akan closing myself, aku akan tutup a wall gitu. Not necessarily kayak gitu, tapi remember that the gem is you. Kamulah kamulah harta utamanya. You are the treasure. You are the treasure, so you must protect that. You must protect yourself. You must protect your own apa ya namanya, integrity, your own values. Apa yang penting bagi kamu itu yang kamu harus keep. Itu. Kemudian di sini ada Knight of Cups dan ada Star Mother. How can you mother yourself? Like the priority is to take care of yourself. Itu. Bukan take care of other people's opinion atau take care of other people's projection about you atau about their worry, about their own anxiety, about their own life. Kayak some people do actually iseng banget karena nggak punya kerjaan, nggak punya kesibukan mungkin, I don't know, atau mungkin pelarian dari hidupnya mereka sendiri yang pusing. Mereka jadi iseng gitu loh, ngurusin hidupnya orang lain gitu. Dan ini di sini kalian diingetin bahwa ini, ya kan, kata yes, kalian ada di tengah-tengah mereka memang masih. Tetapi doesn't mean that you have to open yourself like benar-benar gitu. Kayak you are a mirror. Kalian adalah cermin, so behave like a mirror. Karena kalau kalian ngaca itu kan kalian nggak masuk kan di dalam kacanya gitu loh. Kan kacanya tetap ada batasan sama kita gitu. Nah, itu juga yang diminta. Kalian harus bisa menguasai ini aku, ini valueku, this is who I am gitu. Itu message pertama yang tadi muncul dari protection sama Star Mother ini. You are your own person, dan tanda kutip kayak ini nanti bakalan di ini sama YouTube kan? Kayaknya aku tutup dulu deh. Mana sih? Oke, ini aja. Oke. Jadi kalian bisa mengempower diri kalian sendiri. Kalaupun saat ini kalian masih tergantung sama lingkungan di sekitar kalian, jangan khawatir karena ini akan berakhir. Artinya kalian akan bisa stand up on your own. Kalian bisa mandiri. Kalian akan bisa independen dari mereka kayak gitu. Oke. Itu pesan pertama. Oke. Terus habis itu life purpose-nya. Terus kalau misalnya kalian tanya, "Kok sulit semesta life purpose aku?" Oke. Kita tanya ya, nasihatnya apa? The Lovers. Tapi ya teman-teman, yang namanya life purpose gitu ya. Emang sulit jalaninnya. Kalau gampang itu namanya apa ya? Itu namanya bukan life purpose. Oke, di sini ada The Lovers, Nine of Wands, sama Judgment. Apa nasihatnya semesta untuk life purpose kalian? Gini, teman-teman, kalian datang ke sini itu memang untuk awakening the society. Jadi orang-orang nanti yang akan siap untuk bangun, itu mereka akan bangun. Mereka akan, jadi gini, I think the reason why you are being put in this situation right now gitu, itu adalah untuk belajar untuk creating harmony. Jadi kayak how can you coexist with these people? Dimana kamu jadi diri kamu sendiri, tetapi mereka juga bisa ngeliat kamu sesuai batasan kamu. Jadi bukan ngeliat kamu seluruhnya, tetapi kayak apa yang kamu izinkan. Jadi kamu masih tetap punya batasan. Dan satu hal terbesar yang akan membantu kamu untuk menjalani life purpose kamu ini adalah boundaries. Ya, boundaries kayak how deep are you going to let people in? Atau how much are you going to let people see you, ya kan? Ini bukan berarti fake, ini bukan berarti kamu selecting the parts of you yang mereka bisa lihat, terus kayak nggak being authentic dan sebagainya, enggak. Tapi kayak we are all in different phases of our journey, dan you are allowed untuk do something atau create boundaries on things that you feel like you can manage right now. Jadi you don't have to open everything, you don't have to give everything. Ini I think this is the biggest assurance from the spirits, from the universe, that it is your choice. You can choose how much you show yourself, dan also this is also your choice untuk datang ke dunia ini sebagai aku ada conversation sama salah satu teman dekat aku yang menurut aku dia itu seperti fairy, seperti peri gitu, seperti bidadari, dan sepanjang hidupnya itu aku lihat dia itu diproyeksikan sama orang-orang terus gitu, mendapatkan judgment dari orang-orang, kehidupannya di nitpick, terus orang-orang tuh kayak, oh kamu tambah gendut lah, kamu cantik kalau kurus, terus misalnya kayak apalah, dia making decision begini gitu, kayak ada aja dibahas. Kalau dia ganti warna rambut dibahas, kalau dia ganti pasangan dibahas, kayak apa aja itu the reason aku ngomong ini adalah, dan ini juga dia juga yang bilang sama aku bahwa ya namanya soul calling ya susah lah Aprisa, dia bilang gitu, dan jangan karena susah kemudian kamu marah, justru kamu sudah dipanggil sama semesta untuk punya soul calling yang seperti ini, kamu harus bangga. Jadi she carries her life purpose on her sleeve like a badge of honor, like this is my purpose. Walaupun orang ngelihat dia berbeda, dan some people, coba deh kalau kalian ngelihat fairy, ngelihat peri gitu kan, sometimes some people who hate the fairies atau ngerasa kayak si fairy ini misalnya intimidating, like some people want to wreck the fairy's wings, ya kan, pengen nyobek wingsnya si fairy ini. Tapi orang yang lain yang amazed, mereka akan mengagumi si fairy itu. Dan kalau kalian tahu Tinkerbell, fairy yang ada di Peter Pan itu, dia kan bisa ngeluarin serbu-serbu yang bisa bikin terbang gitu ya. Nah,
Ketika aku ngomongin fairy, aku nggak ngebayangin Tinkerbell honestly, karena aku agak resonate sama Tinkerbell anyway. Tapi kalau kalian suka sama Tinkerbell, definitely nggak apa-apa. But nevertheless, di Peter Pan yang versi Disney zaman dulu banget itu ada momen di mana si Tinkerbell itu diangkat gini, habis itu dikocok-kocok gini supaya keluar tuh bubunya gitu. So this is also what I feel about you gitu loh. Ketika kalian baik, itu orang tuh bisa yang terus nanti memanfaatkan kalian gitu. Sometimes they just want to do this gitu loh, to shake you dan ngeluarin apa namanya sparkle dan bubu-bubu pearl itu gitu for themselves gitu kan. So this is why learning boundaries itu very very important. Ya, jadi yes you are kind, but your kindness itu kayak juga ada apa ya? Ada tempatnya lah semacam kayak gitu, kayak not everyone itu deserve that, bukan deserve that kindness, tapi not everyone deserve that level of kindness sort of gitu. Oke, hope that makes sense. Terus habis itu satu lagi ya, memang karena untuk tujuan kalian adalah untuk elevating humanity. People that resonate with you, yang akan bisa melihat kebaikan kamu, itu akan rising with you. As you rise, they will rise. Tapi people yang nggak bisa melihat kebaikan kamu, when you rise, they will fall. Jadi kayak ya sudah, they're not your people. Jadi kayak satu nasihat yang besar juga yang minta sama semesta di sini adalah you're not responsible to take everything in your journey or everyone in your journey. No, kamu boleh milih mana yang mau kamu bawa ke dalam journey kamu dan mana yang enggak gitu. It's ini choice. Jadi I think this is a very big part in your reading, is the choice part of it, that this is all your choice. You have the power. You have the power to make decision gitu. Even if kamu pindah, contoh misalnya kamu pindah, oke, aku nggak mau tempat ini dan aku mau pindah tempat lain. Look, when you move to another place, ya, kalian akan ngalamin merasa berbeda in a different way. Kalian akan ngerasain bahwa perhaps challenge-nya nggak exactly the same, tapi kayak still you will need to learn your lesson, which is this boundaries, ya kan? Dan making your choices, creating boundaries, dan allowing people yang kamu mau untuk growing with you dan leave the rest, ya kan? Ketika ini kan kartu judgment, aku ngebayangin kayak dulu waktu aku masih kecil, ini cerita aja ya, pas aku masih kecil itu aku tuh kebayangin nanti kalau udah end of the day gitu ya, hari penghakiman gitu kan, which is judgment ini kan, hari penghakiman itu nanti orang-orang baik yang percaya sama Tuhan itu akan diangkat gitu loh, kayak disedot sama Tuhan dari surga gitu kan, gitu kan. Terus habis itu orang-orang yang nggak nurut sama Tuhan, ini zaman aku kecil sih, itu akan ketinggalan gitu. Dan aku pikir ini habis seperti itu juga, jadi kayak even if yang ketinggalan itu adalah orang-orang yang dekat sama kamu, orang-orang yang kamu harap ikut, atau orang-orang yang kamu sayang, tapi mereka they simply cannot, ya sudah gitu loh, you are being asked to be able to let them ada di situ dan stay di situ gitu, karena setiap orang itu perjalanannya beda-beda teman-teman gitu. Terus apa lagi, kita minta immediate advice buat the next 3 bulan, for the next month aja, 1 bulan aja, semesta jangan panjang-panjang, biar file 1 bisa actionable. Oke, boleh nggak semesta minta panduan untuk 1 bulan ke depan, kayak first, what is going to happen, pas langsung 2, the chariot, wow, sama the king of swords, wow, oke, dan apa advice-nya habis ini. Oke, apa advice-nya semesta, Hierophant, Emperor, advice-nya gede, wah, dan the fool. Wow, file 1, oh my god. File 1, first of all, kalian akan ketemu di sini ada Hierophant, ada Three of Wands, dan di sini adalah 2 mentor juga. So I think you guys ini akan ketemu mentor. I'm so happy for you, because this is so easy. So this is such a relief. Dalam sebulan ke depan kalian akan ketemu mentor, orang yang kalian bisa follow advice-nya, yang kalian mungkin bisa kalian tanyain, nggak tahu ya, karena ini bisa jadi seseorang yang kalian akan tonton atau lihat, yang akan kalian kayak okay, I'm watching this person kayak gitu, or kalian memang benar-benar bisa kerja sama orang ini, dia jadi mentor kalian. Oke, itu hal terbesar yang kalian pertama. Setelah kalian ketemu sama orang ini, the way you see your life, the way your life direction akan semakin jelas, dan kalian akan makin barengan sama mentor kalian ini, kalian akan shaping your life. Kayak oke, file 1 kamu maunya apa? Kamu maunya begini. Oke, let's figure that out. Kamu akan dapat. Nah, for some of you, I think mungkin kalian akan nemu contoh kayak misalnya YouTuber yang ngajar guru yang ngajarnya di YouTube. Jadi kayak kalian nggak bisa converse sama orang ini. Tapi kalian akan menemukan si guru A itu kalian belajar tentang apanya, guru B tentang apanya, guru C tentang apanya, kayak gitu. Jadi I think you're gonna find different ways untuk ini. Cuman yang very important for you adalah teman-teman, kalian harus benar-benar discerning apakah guru yang kalian pilih ini guru yang align sama kalian, bukan guru yang abal-abal atau guru yang ngajar demi egonya mereka sendiri dan sebagainya. Jadi benar-benar kalian harus discerning, is this teacher aligned with me, my values and my energy gitu. Apakah mereka are they living a life, atau are they living a value that I appreciate, atau a value that I feel is important gitu. Itu. Tapi your life nevertheless, itu kalian akan melihat sebuah progress yang lumayan signifikan di dalam 1 bulan ke depan, karena ini chariot, ini adalah major arcana. Jadi dia energinya besar. Terus habis itu advice-nya adalah jangan gini. Jadi ketika kalian dengerin advice dari guru ini, atau guru siapapun yang kalian dengerin, kayak just because it's true that it happened for them, just because it worked for them, doesn't necessarily mean that you have to follow by the book. Jadi misalnya ada guru yang ngasih tahu kalian lakuin ini, maka kamu akan bisa begini gitu ya. Tidak, di setiap langkah itu kamu mesti cek dulu sama diri kamu, karena literally you are a mirror. Jadi kayak you are unique, you are special, and this is the exact reason why it's been challenging for you, right? Because you are different. Jadi ketika kalian dengerin advice dari guru siapapun itu, meskipun mereka itu terbukti bisa membantu orang, terbukti apa yang mereka kerjakan itu bisa berguna untuk diri mereka sendiri dan sebagainya, doesn't necessarily mean bahwa ini akan working for you. Yang terpenting adalah kamu punya sovereignty, punya authority in your own life, dan kamu berhak untuk mencoba cara baru. Jadi kamu boleh nge-tweak cara yang diajarin sama si guru ini untuk kamu sendiri. Selalu disesuaikan dengan diri kamu sendiri. The Hierophant, the Emperor, and the Fool. What else do I see? Yes, kalian akan making decisions di sini. Again lagi di King of Swords sama the Lovers. The Lovers adalah card of options and choices and decisions. Jadi di sini kayak I think even for some of you, kalian akan berani untuk mengambil keputusan. Sebulan ke depan akan ada at least satu keputusan besar, atau keputusan kecil yang adding up, yang benar-benar yang ini membuat hidup kalian benar-benar berubah ini. Gitu. Dan kalian akan dapat perspektif dari mentor ini. Perspektif ya, bukan follow exactly ini my step. Kalian pernah nggak sih ngeliat aku sering banget ngeliat tuh di YouTube atau di Instagram kayak follow my exact step. Don't follow the exact steps. That's my advice. Itu sih dari kartu kalian. Oke, that is your reading. So beautiful. Aku senang sekali karena kalian embodying this uniqueness of you. Jadi if this resonates, jangan lupa kasih like, ya kan? Terus jangan lupa subscribe dong. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you so much for allowing me to read for you. This is part of your life purpose. I'm looking forward to hearing from you. Kalau kalian ada yang resonate atau apapun, silahkan tulis di komen. Aku senang sekali mendapatkan feedback dari kalian. Sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah.
Halo Pile 2, kalau kalian pilih Columbine with sensuality dan gelangnya adalah rhodonite, welcome to your reading. Kita akan baca, tapi oke, let me just put it here. Oke, jadi something that came through really quickly adalah dengan sensuality dan dengan Columbine juga aku udah baca bukunya. Kemudian aku connect juga sama gelangnya adalah grup 2. Aku nih satu message yang coming through adalah bahwa you guys itu salah satu life purpose-nya di dunia adalah untuk flowing through the world with such beauty and sensuality, dan kayak pelajaran terbesarnya mungkin saat ini adalah how can you flow so softly, so beautifully, so effortlessly, dan what was that? Tadi apa sih? Kayak kata-katanya tadi muncul, tiba-tiba hilang. What was it? Yeah, without stress dan anything. Jadi kayak how can you flow di dunia ini dengan apa tadi yang aku ucapkan yang keren itu, aku nggak inget, tetapi while receiving it all. Jadi kayak living so powerfully, so powerfully, yet so abundantly, wealthily, by flowing beautifully. Aduh, ribet ya Prisa. Ya gitulah pokoknya. Ya. Jadi I'm sensing a very feminine energy di sini buat kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak iya Aprisa aku feminin, okay, good that you are embodying that. Kalau misalnya kalian iya Aprisa aku kayaknya walls up, aku kayaknya masih ada di masculine energy, kayak atau aku tahu nih kayaknya aku perlu belajar gitu, kayak okay, so this is your reading, let's go, let's see. Seperti pile 1 tadi aku memilih ini, si cantik-cantik pretty ini, feeling so feminine here. Okay, buat pile 2 please. Apa sih sebetulnya life purpose pile 2? Kalau kalian datang dari pile 1 atau pile 3, welcome. Please, apa ya? Thank you. Imrama, where are you being called to journey to? Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. Okay. How beautiful, beautiful energy right there. Wow, I'm sensing some exploration, some exciting phase of life, teman-teman. You are entering such a beautiful, exciting life. GG, grounded guidance. Exciting, it is such an interesting energy. Di sini energinya so exciting, explorative, like going out of your comfort zone, ya kan? Adventure. Tapi di sini kayak it's so safe, it's so serene, it's so quiet. Oke. Surizas sama Lagus. How interesting. Turizas itu masculine energy dan Lagus itu adalah flow. Exploration, groundedness, masculinity and flow. What is going on? Pile 2. What is going on? Tell me. Terus kata kalian, kata pile 2, kamulah Aprisa yang tell us. Oke, mari kita tell. Oke. How interesting.
Wow, I think salah satu bagian kenapa life purpose kalian ini kerasa sulit em, karena kalian banyak diminta untuk kayak, oke, pertama adalah karena message-nya itu seakan-akan mixed gitu loh teman-teman. Yang pertama adalah message di luar sana tentang energi feminin dan maskulin itu sangat banyak dan sangat confusing. Orang punya definisi yang berbeda-beda dan sukanya ngasih informasi sepotong-sepotong. Ya mungkin bukan sukanya ya, tapi karena memang tempatnya terbatas teman-teman. Kan kalau kita bikin video YouTube kan kita bisa jelasin, tapi kan juga nggak bisa jelasin panjang-panjang ya. Apalagi kalau kalian nontonnya shorts atau nontonnya reels atau TikTok gitu kan pendek-pendek. Jadi kayaknya I think this is one major thing yang kalian diminta adalah pelajari ini tuh kalian belajarnya keseluruhan. Jadi kalian jangan belajar separuh-separuh atau kepotong-potong, tapi kayak learn this as a whole. Dan misalnya kalian belajar, aku mau belajar tentang femininity, Aprisa. Yes, and. Jadi belajar femininity, okay, good, because this is part of your journey adalah to learn about femininity. For example, about the energy of receiving, energy of divine feminine, ya kan, being flowing, creating, creative, nurturing, but at the same time kalian juga perlu belajar what it means to get grounded, what it means to create structure. Itu jadi the confusion is gone because you learn from both sides. Itu message pertama yang aku dapetin di sini. Dan ini juga validasi dari semesta bahwa hey Pile 2, kalau kamu bingung don't worry, because we got you. We know that you're confused. We know that this concept is not easy. Kayak it sounds very easy antara female sama male atau apa feminin sama maskulin gitu, tapi honestly it's not that easy. I'm gonna read this. Many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity, and courage. Guidance: when you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. I'm gonna read Teresa's real quick untuk cek juga. Teresa's, where is Teresa's? Apakah Teresa's itu di sini? Yes. Okay. The wolf protects his pack and does not back down from a challenge, unlike the bull, who stands his ground unless significantly provoked. The wolf takes the fight to his adversary. He is driven by a passionate internal fire that can warm but also burn. If you don't heed the wolf's growl, he will eventually bite. Teresa's has an element of chaos, destructive natural forces, aggression, and conflict. These are united for the purpose of defense and protection. It can also symbolize potent male sexuality, instinctual will, vital eroticism, and a regenerative catalyst. It represents a tendency toward change through catharsis, purging, and cleansing fire. Teresa's is the sharp and painful stab of the thorn that jolts us awake and into awareness. What an energy, bro. Dibandingin sama Lagus. Kalau kamu mau tahu nih, Lagus. Oh my god. This is like, universe is so funny. Lagus is a powerful rune in the way water is powerful, fluid, and ever-changing. It calls you to release the struggle and go with the flow. Spend time in meditation and allow your deeper intuitive state to speak and guide you. Lagus remind you that on life's journey, not all can be controlled and change is the only constant. Without change, life becomes stagnant. See? Aku tadi bilang floating dan tadi aku bilang flowing ya kan, ini floating in the great waters. This tiny seahorse feels the currents, ebbs and flows. In her softly shifting dream state, she knows the unity of all life and the connection that flows through past, present, and future. Long story short teman-teman, yes, kalian itu purpose-nya benar adalah untuk embracing your feminine energy, untuk menyalakan bagian itunya. Tapi message yang besar dari semesta di sini adalah, look, you cannot be a feminine without embracing the masculine as well. You cannot forget that part of you.
You must know that it is inside of you. And the reason why this reading comes to you adalah because maybe you have been trying to be feminine, trying to receive, trying to anything by trying to, dengan cara mencoba untuk, aku pakai bahasa Indonesia siapa tahu nanti terjemahannya atau tulisannya nggak pas, tapi kalian berusaha untuk tuh kan susah pakai bahasa Indonesia. You have been trying to cultivate your femininity through repressing your masculine side of you. The truth is, the masculine side of you is not your enemy, but it is the exact key of you finding the feminine. If you have been living with masculine energy, fighting, terus habis itu pushing through, terus habis itu tadi kayak yang stabbing, perhaps even dulu perhaps you hurt others, atau misalnya kalian kayak atau apapun label yang ditaruh kepada masculinity itu gitu ya. I think how you can master your feminine energy fast is not by rejecting the masculine and focusing on the feminine, but rather to embrace the masculinity within you. This is such a funny message. Gitu. Like get grounded, get back to the basic. Jadi kayak learn both. Alright? Di sini aku juga lihat ada healing. I think this is very important buat kalian, teman-teman. Pile 2. Sebentar, ada azan. Kalian dengar nggak? Oke. Jadi teman-teman, buat kalian yang ada di sini, ini adalah pesan utamanya. If you have been failing in embracing your feminine, then this is your answer atau your guidance. Okay, shall we get more clarification dari semesta terkait ini? How interesting! Wow, aku belum pernah dengar kayak gini. Terima kasih semesta, aku jadi belajar hal baru. Terima kasih Pal 2 for coming here. Karena kalau kalian nggak coming here, mami. Oke. Yuk cintaku, Tarot of the Divine. Let's get some more guidance untuk Pile 2. Perhaps can you explain a little bit more about this concept? Apa nih Pile 2, ngapain dan gimana gitu. Ngapain dan gimananya dulu, yuk let's go. Queen of Swords. Saya suka energinya Queen of Swords. Knight of Cups. The Sun. Gila. Gila, oh universe. Wow, universe. Boon, universe. Kalian boleh milih jadi queen apa. Itu message yang aku pertama dapetin. Oke, gini, ini kan feminine energy ya teman-teman. Feminine energy ini kan resonate-nya sama queen ya kan, energinya ya kan. Ini lepas dari kalian perempuan atau laki-laki atau apapun ya. But kalian boleh milih. Kalau di tarot itu ada 4 suits of queens. Ada Queen of Swords, Queen of Wands, Queen of Pentacles, Queen of Cups. Yes. Jadi kalian boleh embracing like queen itu atau feminine energy doesn't mean that you have to be meek atau harus harus lembek, harus nggak bisa ngapa-ngapain atau apa gitu. Kayak you get to choose your type of queen. Kalau aku bisa semesta, can you please help me nyari kartu queen yang lain biar aku bisa menunjukkan. I'm gonna show you. Sumpah ya, ini tuh harus ditutupin deh. Wait a minute, I need to. Oke, aku akan nunjukin. Oops. Oke. Ini ketutupan ya. Oke, nggak apa-apa, aku tutupin gini. Oke. Karena tuh kadang-kadang YouTube kayak gitu teman-teman, nggak boleh kelihatan
Oke, ini ada queen nih, 2. Oke, aku akan, terima kasih Angelite. Oke, let's find more queens. Queen of Cups. Boleh nggak? First, aku butuh Queen of Wands. Semesta, help. Please. Kayak, apa namanya? You get to choose the kind of queen that you are. You know? Jauh semesta ya, kita naik bis ya semesta. Oke, let's go. Ini, nih teman-teman, aku mau nunjukin nih. Look at them all, like there are different types of queens. You get to choose. Apakah kalian mau jadi cold and ruthless, say as it is, make decision. Kalau nggak salah nih Empress, Chinese Empress yang dia emang strategis banget, dan dia nggak takut untuk battle kayak Turisasi nih. Jadi definitely dia embracing the masculine aspect of it juga. Dan Swords itu adalah kartu yang mental juga. Jadi mental dan logis. Jadi this is also the masculine part of it. Sementara ini Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu creating apa namanya, stability and creating structure for herself, creating life for herself. Jadi I think this is the message. You don't have to, whatever you have been thinking about what a queen is, what a feminine energy is, ya, think again. Sort of, think again. Kayak there is masculine. Kalau kalian tahu yin and yang itu kan juga kan ada putih sama hitam, tapi di dalam hitam itu ada putih, dan di dalam putih itu ada hitam. Di dalam masculinity ada femininity, di dalam femininity ada masculinity. You cannot separate keduanya, gitu kan. Queen of Pentacles. Jadi itu. Kemudian ini Queen of Cups. Queen of Cups ini dia sangat intuitif sebenarnya. Perhaps the femininist queen of all yang ada di antara 4 ini. Itu adalah Queen of Cups. Ini the apa ya, yang paling essence kali ya, yang paling biasanya orang relate kalau sama femininity itu emosional, kreatif, nurturing, itu adalah Queen of Cups. Yes, gitu kan. Terus habis itu Queen of Wands. Queen of Wands ini adalah ini adalah fire sign, definitely. Wands itu fire sign, Aries, Leo, sama Sagittarius. Dan so many of these signs itu mereka apa namanya, sangatlah maskulin energinya, sangatlah charging forward, initiating, dan apa namanya, dan Queen atau femininity itu juga bisa radiating energy. Now look at these 4 queens. Dan pause the video. Terus habis itu kalian tanya sama diri kalian kayak, what aspect atau what quality of a queen that I want to embody now? Gitu. Dari Queen of Swords ada nggak? Dari Queen of Pentacles ada nggak? Dari Queen of apa namanya, Cups ada nggak? Wands apa? Ada nggak? Aku by the way, kalau kalian pengen belajar tarot, aku akan bikin kelas tarot yang nanti informasinya bisa kalian lihat di description itu. Jadi kalian bisa ambil kelasnya, itu nanti pre-recorded video. Pada saat aku lagi posting video ini, kelasnya belum ready, tapi hopefully in 1 month or so akan udah ready, sekitar bulan Mei. Okay? So think about that, like look at this. Kalian boleh, kalau misalnya kalian tahu sosok-sosok perempuan yang luar biasa, yang kalian suka, yang kalian ngefans, even perhaps your own mom, kayak what is so great about her, your grandma, your aunties, your teacher, atau misalnya sosok-sosok di YouTube deh yang kalian sering nonton misalnya, atau di Instagram, atau siapa influencer, kayak what is the feminine characteristics that you like, right? Oke, aku akan singkirkan dulu queen-queen yang lain. Thank you, queens. You're welcome. Itu. Terus habis itu, ya, kalian nggak harus cuman apa namanya, bagian emosionalnya aja, bagian romanticizing life-nya aja, atau happy go lucky-nya aja, creation, itu nggak harus cuman itu. Kayak what is, jadi instead of trying to cultivate a personality atau an aspect of you that was not there,
why don't you just use whatever you already have? Jadi contoh misalnya kayak gini-gini, you don't have to label everything with feminine atau masculine, tapi kayak lebih fokus ke what is so natural to you. Oke, jadi misalnya what is so natural to you adalah speaking, talking in front of mirror, atau misalnya to teach, atau misalnya to analyze data. Kalian nggak perlu ngelabel, oh tapi aku sukanya analisis data, Prisa, berarti aku maskulin dong. Kayak yang you don't have to do that. Like it is you, dan if you feel, jadi kayak I think the message here adalah you don't have to stress so much about whether this is masculine or feminine. You don't have to label. You don't have to put them in fragments, in silos. Nggak perlu kayak gitu. Jadi ini message-nya yang ada di sini untuk kalian bisa embracing this femininity ya, gitu. Dan arti dari tadi pesan yang pertama yang kita baca sama-sama, yang aku bilang adalah your life purpose adalah to flow with grace, tapi juga creating abundance for yourself. Doesn't mean that flowing itu artinya adalah ya sudah ngikutin what is so natural within you. I think that is the biggest message. Selain ini tadi kayak yang look at this situation, in a more balanced way. You don't have to label things. Okay, alright. Terus outcome-nya, Page of Coins. Judgment. Tadi Judgment ini juga keluar di pile 1. Dan terakhir the Star. How beautiful. Outcome-nya beautiful. Okay. Ya, I think adventure yang aku bilang ini tadi, ya adventure itu doesn't have to be feminine, doesn't have to be masculine. Adventure is just adventure. So if you are curious about something, if you want to expand your capacity, your competence, your skills in doing something, you want to learn, you don't have to think like, is this feminine or is this masculine? This kind of stuff not necessary, gitu. Terus habis itu hasilnya adalah teman-teman, I think ketika kalian embracing this, kalian akan mendapatkan sense of satisfaction yang lebih besar daripada sebelumnya. Ketika kalian trying to label things, ketika kalian trying to create a step by step, this is what I should do, this is what's correct, according to what, this is what's feminine, this is what's masculine, atau I think here kalian diminta untuk breaking free from all the apa yang dibilang orang-orang tentang hidup, apa yang dibilang orang-orang tentang passion, tentang anything, like this is the message. Kalian diminta untuk starting anew. Jadi Page of Coin, page itu adalah new beginning sebenarnya. Jadi kayak how can you allow yourself untuk kayak redefining yourself and rediscovering yourself, kayak gitu. Ya, untuk melihat dunia itu dengan cara yang berbeda, with a different light. Di sini yang aku dengar, with a different light. Untuk melihat hidup kalian, untuk melihat how your desires, melihat your things differently, gitu. I think perhaps you might still do the same thing, you might change how you do things, it almost doesn't matter. Yang matter di sini adalah the way you see things. I think this is shedding light on your situation. Ada sun, ada judgment, di sini ada cahaya surgawi juga. Terus habis itu di sini ada the Star. I think this is going to give you a lot of healing and a lot of validation, a lot of permission from yourself for yourself.
supaya kalian bisa ngejalanin hidup kalian dan diri kalian dengan authentic lagi. Because it seems like here you don't seem to be doing something wrong, you are doing things right, but the judgment-nya yang nggak right. What can pile to? Kita lihat contekan sebulan ke depannya. What can pile to expect in the next 1 month, please? 4 of Cups, 9 of Cups, Gorgeous, 2 of Pentacles. Okay. Ya, finally kalian bisa balancing ini. Kalian bisa balancing keduanya naturally. I think you have been looking, I think you have been looking, kalau misalnya kalian stuck, akhir-akhir ini ngerasa stuck, I think you have been looking in the wrong places. Kalian nggak looking at what's already there, what's natural to you. Nih ya, kayak misalnya ini kan kaisar siapa ya, aku lupa namanya, tapi kaisar ini kan dia itu suka sama burung ini, jenis burung ini. Kemudian dia minta apa namanya, pengrajin untuk membuat burung ini, dan dia sibuk untuk atau apa ya, aku lupa deh ceritanya tepatnya, tapi long story short, intinya adalah dia sibuk mengagumi burung-burung yang tidak alami ini, tetapi sampai lupa bahwa burung yang sebenarnya, the real beauty is the natural one. Dan I mean, it's not wrong if you like ornaments, if you like artworks gitu, it's not wrong. I'm just saying, untuk kasus ini kayak you have been looking for happiness atau for success atau anything in the wrong places, that's why you didn't find happiness. But because if you would love to start looking inside within you, like what is natural within you, doing what you already love, doing what you already know, then it's apa namanya, there is your happiness. Ini 9 of Cups is the happiness. And then that is the balance. Like when you come back to yourself, you come back to the balance. You come back to the basic. Tadi aku pas di sini aku bilang come back to the basic, right? Come to the basic, come to the regular, come to who you are. That is the message. Ini nanti. Okay? Start to look within, teman-teman. Look within and do what is so natural to you. Okay? Last advice. Ya, Ace of Coin. Start with what's easiest for you. Apa sih yang natural buat kamu? Apa sih yang kamu udah punya, talenta yang kamu punya dari dulu? Dan apa namanya? What is so natural to you? What did you used to like? What did you love to do? Perhaps if it helps, you can also look at your childhood atau look at different times of your life when life was quote easier. Gitu. What did you do there? What made it easy? Jangan-jangan sekarang life kerasa susah karena kalian kebanyakan belajar dan kebanyakan healing. 3 of Pentacles. 3 of Pentacles juga tadi muncul di pile 1. Aku nggak inget tadi 2 of Pentacles muncul nggak ya? Ya, muncul. No, nggak deh, nggak muncul. Aku banyak ngelakuin reading hari ini. Okay. Dan 8 of Wands. I love that. I think when you start doing, aku nggak tahu apa apa goal kalian yang paling immediate saat ini, tapi kan kita lagi bahas life purpose ya, gitu. Jadi life purpose kalian itu sebenarnya kembali ke esensi diri kalian sendiri. Kalau kalian life purpose-nya ngerasa perlu belajar untuk receiving, belajar untuk surrender, belajar untuk feminin, belajar kreativitas dan sebagainya, kalian diminta untuk itu tadi. Kembali ke basic kalian, going within, itu beberapa step yang kalian bisa lakukan. Terus yang berikutnya adalah when you start doing what you like again, when you just because you like it, not because you must, not because this is for something bigger than life, this is for, you know, like apa namanya, jadi kayak so much pressure gitu loh life purpose itu at this point, perhaps for you, for some of you, atau healing itu perhaps jadi kayak so much.
when you start doing what you like again, atau reconnecting with your past hobbies atau past self, itu I feel that people are going to notice you. Aku nggak tahu, mungkin kalian kayak yang Prisa, aku nggak suka di notice orang. Oke, fine. Tapi what I mean adalah opportunities are going to notice you. Jadi whatever you are manifesting right now gitu, atau whatever your goal in life is right now, itu your goal akan kebuka jalannya. An opportunity is going to find you when you start doing what you like, dan it's going to come fast. Karena di sini ada 8 of Wands. 8 of Wands adalah fast communication. It's going to come to you. Dan kamu kayak, it's almost like you don't have to do anything and the opportunity is going to come to you. And this is why it is feminine, because you only get to do what you like, ya kan? Without labeling, without any prejudice about what that is. And the opportunity is going to come to you. All you need to do is to receive that once it's here. Once it arrives. Dah. That is your message. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Thank you so much for supporting me and my channel. Dan I'm so happy to get to read for you, karena aku jadi belajar juga buat bareng sama kalian. So I'm looking forward to see you di reading selanjutnya. Jadi biar kalian dapat notifikasinya, kalian subscribe ya. Alright, sampai jumpa pile 2. See you in the next readings. Bye. Halo teman-teman, selamat datang di pile 3. Kalau kalian pilih Lily dengan Purity dan Sodalite, this is your reading. Oke, first of all, aku mau kasih what comes through terkait kartu Lily ini dan terkait si Sodalite ini juga. Ada beberapa message yang coming through. Silahkan kalian cek ini align sama kalian atau enggak. Salah satu lesson yang kalian perlu pelajari di sini adalah bahwa it's okay to grow from the place of peace. Ya, growth can be peaceful. Itu lessonnya yang pertama. Ini adalah yang kalian pelajari dalam hidup. For you to grow, you don't have to wreak havoc in your life. It can be easy. It can be, you can grow through support. Dan what else that is coming through? It's okay to to pair, untuk memasangkan. It's okay to pair atau combine ambition with purity and with peace. Jadi you can have an ambitious and high achieving life without all the dramas, without all the madness. Itu life lesson kalian di sini. Dan very interesting juga karena Sodalite ini adalah crystal. Di sini juga ada Sodalite. Aku semoga tidak. Nih, ini ada Sodalite juga di sini. Sodalite ini dia menunjukkan clarity, emotional calmness, dan wisdom juga. So that's interesting as well. Know that you are being supported. Itu. Alright, itu dulu pertama. Mari kita lanjutkan dengan kita akan melihat apalagi message yang coming through terkait life purpose kalian. Apa life purpose? Pile 3. Oke, kalian datang dari pile lain, welcome. Oke, kita lihat ya. Semesta, can we ask untuk reading hari ini, what about life purpose-nya pile 3 yang kita perlu tahu? I'm hearing pile 3 ini datang dari background yang macam-macam banget. Jadi kayak how it appears in your life itu can be different. Atau kalian juga yang ada di sini bisa juga multi passionate sama kayak aku. Jadi you like a lot of different things yang kelihatannya kayak nggak nyambung. You start something
and then you leave that. You start something and then you leave that, creating a life that is full of havoc. Loh, udah 2. Wait, what is the message? Protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval, the crumbling. What are you clinging on to? Yep. Okay. How interesting. Ini protection ini tadi ada di pile 1. Jadi kalau kalian tertarik sama pile 1, silahkan. Dan kalau misalnya kalian barusan datang ke sini kayak dari pile 1, hey, hi. Right? I think we have a different different meaning di sini for this card. Interesting. Kita tunggu sampai kartu oracle-nya keluar semua aja biar dapat full. What is the life purpose of pile 3? Okay. Sama ini. Oh, interesting. Divine source. Gila sih. Some divine source, help me know that all my deepest need will be met. Let me trust that you have a plan and the right actions will come. You are my source for all. Loss. Sometimes you learn through offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. Kalian notice nggak teman-teman? Sebentar ya ametisku sayangku. Ntar, misi. Ini warnanya rather pink, maroon, ya, ungu. Oke, belum lengkap. Belum lengkap kartunya Aprisa. Sabar. Tenang teman-teman, jangan takut ngeliat kartu loss. You're not losing anything. Can we get some guidance about pile 3's life purpose, please, Urus? Oke, aku mau baca Urus dulu sebentar, making sure sama ngecek if there is any message that we need to know. Urus tuh bukannya 1 ya? Wait a second, kok lupa? Lah, kok udah utala? Urus tuh kayaknya awal deh. Kayaknya kebablasan. See? Okay. The powerful bull stands strong and unyielding, and obstacles fall away before his confidence and strength. He possesses a deep calm as fear has no place in his heart. He is absolutely certain of his own solidly grounded mind. A bull, when encountered in your path, is a significant obstacle. Urus is a rune of untamed power that is neither owned nor controlled. In a reading, it brings a message of strength, courage, and overcoming all that stands in your way. A primal life force, it indicates a time of great energy and health. Business ventures and speculations are successful. There is a sudden breakthrough, even when all seem lost. Wow. Not you doing that, universe. Sudden or unexpected change occur, usually for the better. Urus represents the shaping of power and patterns and the formulation of the self. Yes. Gini teman-teman. Gini pile 3. This is what I gather from your pile. I think throughout your life, you have been going through a lot of loss. You have been going through a lot of changes in life. Kayak tadi aku sempat bilang bahwa you might be a multi-passionate atau hidupnya kayak havoc. I think you lost so many things in your life, whether it's a childhood, the whole childhood, atau the whole memory of something, atau whether you lost someone, atau you lost a lot of people, kayak misalnya a lot of breakups, a lot of separations, a lot of experiences of being
left, being neglected, being abandoned. I think all of these things that you experienced in the past itu membuat kalian very resilient, just like a bull gitu. Kalian tuh seresilient itu sama challenges, but at the same time kalian juga terbiasa dengan havoc, terbiasa dengan crisis and dramas. That's why kayak salah satu life purpose kalian di sini yang kalian diminta untuk pelajari adalah untuk belajar bahwa it's okay to live in peace. That you don't have to charge through, that you don't have to be so stubborn, that you don't have to be ready, to be prepared. You don't have to put your walls up. You don't have to always be ready for dramas, for chaos, for crisis. You don't. It's okay to put your guards down. It's okay to open up the wall. Ini kan pintunya kebuka, the crumbling. What are you clinging to? Because when you open, then you're going to see that there is a peaceful, joyful life di balik itu. Ya kan? Let me trust that you have a plan and the right actions will come. Gitu. Kayak you don't have to make change all the time. That's what I'm hearing. Sebagai anak multi passionate, aku juga kepo ini, apa yang dimaksud ini, ya kan? Oke, mari kita cek bersama-sama. Apa yang dimaksud nih sama semesta, boleh nggak diperjelas? Karena readernya, karena Mbak life coachnya juga ikut kepo. Okay, I would love to have this advice as well. This is interesting. Okay, pile 3 semesta. Can we please ask? Can we please ask? Explain tentang ini. Apa sih advice-nya? Maksudnya gimana? Terus disuruh ngapain nih? Terus pile 3 disuruh ngapain nih semesta? Boleh nggak? Contekannya. Three of Swords. Knight of Pentacles. Satu lagi. 2, oke. Nine of Pentacles. Oke. Sama Page of Pentacles. Page of Swords. Kenapa bisa Pentacles? Kebanyakan Pentacles jadi. Oh, Swords. Pentacles. How interesting. This is so interesting. Oke, lihat teman-teman. Brace with me, aku akan explaining some concepts, oke? Look, tadi aku bilang di sebelah sini ada warna ungu, ya kan? Di sebelah sini ada warna pink merah, right? Oke. Stay di situ. Di sini ada swords, di tengah ada pentacles, right? Swords is the mental. Mental tempatnya di mana? Di kepala. Ungu adalah cakra yang tempatnya di mana? Di kepala, right? Pentacles itu adalah sesuatu yang stabil, earthy. Tempatnya di mana? Dia di bawah, ada di bumi, right? Bumi ada di sakral cakra, di root cakra. Di sini dia ada warna merah root cakra, right? Oke. Your key adalah to move from within, from the ground. To move from the ground. Jadi urus di sini. Yang kita punya di sini, bull. Ini adalah the master of the ground. Teman-teman, ini adalah makhluk darat. I mean, we all know this, right? Ini adalah makhluk darat dan dia menguasai daratan, right? Dia sangatlah earthy energinya. So, this is one of the advices yang kalian dapat adalah to start from the ground. Tapi mari kita lihat message-nya lagi, because the key is in the ground. Dan satu lagi message yang penting kalian tahu di sini adalah no matter what happens outside, no matter what happens in your head,
no matter what happens around you, di luar, you are always inside, you are always solid, you are always grounded inside. This is either sesuatu pelajaran yang kalian perlu pelajari atau sesuatu yang sebetulnya kalian sudah punya di dalam diri kalian dan kalian tinggal tap into atau tinggal reminding yourself sebenarnya. Kalau kalian ngerasa kayak, wah Prisa aku belum tahu gimana caranya untuk grounding myself, untuk apa ya, untuk stay still, untuk creating safety and security within myself, then this is what the message is. You need to create stability and stability in your own life. Di tengah-tengah, I feel tadi pas aku ngeliat si boolnya si Urus ini, aku keinget ada gambar sapi di pile 2, dan itu juga kalimatnya grounded gitu. Jadi kalau kalian call to pile 2 atau mungkin kalian datang dari pile 2, perhaps this is your kalau kalian datang dari sini, mungkin pile 2 punya some additional message. Kalau kalian datang dari pile 2, perhaps this is the message that you need to hear untuk ngelengkapin reading dari pile 2. Perhaps, but can be kalau kalian nggak tertarik, this can be two completely different readings. Mungkin pile 2 doesn't resonate with you, that's okay too. Oke, itu key-nya tadi, kayak it's very important karena Nine of Pentacles ini adalah kartu dimana dia itu working hard dan dia menikmati hasil kerja dia sendiri. So he created for himself nih. Kalian perempuan atau laki-laki nggak masalah, tapi kayak this person created all of this for himself gitu. Page of Swords, aku akan sharing kenapa kok aku dapat insight itu tadi, karena ini di luar tuh kayak Three of Swords, this is pain, this is broken hearted, this is a little bit tanda kutip betrayal juga di sini. So you might have experienced a lot of pains in your life. Even sekarang pun kayak sometimes what pains you is not only what people do, tapi juga what you think about yourself, what you think about life, and how you say, how you speak to yourself, how do you talk to yourself. That's perhaps something that hurts you gitu. Dan di sini juga ini ada Page of Swords. Ini swords itu adalah mental, dan swords itu adalah kata-kata, komunikasi. So di sini aku juga ngelihat kayak ada ada people are talking, ya kan? Dan page itu adalah energi yang new, energi yang baru gitu. Jadi kayak semacam not everyone knows what they're talking about, not everyone can express themselves well. So perhaps perhaps you have been hurt by people who don't know how to express themselves, how to exert themselves, how to speak to you. Perhaps they don't even know how to speak to themselves gitu, teman-teman. So that's why it can hurt. So perhaps this has created some havoc in the sense that you you try to make different decisions, you try to change your course of life. Jadi kadang-kadang kayak I feel a little bit of running away gitu, kayak escaping the reality because people are hurting you, because kayak ya orang pada nggak ngedengerin aku, ya udahlah aku sama diriku sendiri, terus kamu sibuk sendiri gitu. In a way it's good because you can tanda kutip you can ground yourself, you can connect with yourself, yes gitu. Tapi when you start to create havoc for the sake of this, as a reaction towards what people say, towards what people do, towards what in the world that doesn't feel good to you, terus kalian ngerasa a sense of discomfort, and then you change atau you change your stability, nah itu yang hurting you. Oh my god, I don't even remember what I said. Aku kayak nyanyi gitu doang. Jadi nanti aku harus nonton lagi nih, karena aku nggak mendengarkan what I said. Itu terus
Iya, iya. I think satu hal di sini yang powerful dari kartu Divine Source ini adalah aku dengar bahwa you gotta believe that you are being taken care of. That even though people hurt you, even though things are not going according to plan, God still loves you. You are being taken care of. And all of these situations that happen around you is not a reflection of God's love towards you. No. Tuhan masih sayang sama kamu dan masih ngedengerin kamu dan Tuhan masih ada di situ. Kalau kalian ngerasa kayak Tuhan kenapa kok hidupku kayak gini, kenapa kok hidupku havoc dan sebagainya, because this is the lesson. Because you are allowed to live in peace. Can we actually get more insight how pile 3 bisa live in peace? Nah. Itu kan creating havoc. Aduh. Oke, yuk kita kocok saja. Ya, kadang-kadang kita nggak harus melakukan hal-hal dari awal lagi. Aku kan udah nge-shuffle ini kan tadi, yang shuffle yang kayak gitu kan. Kita nggak harus ngelakuin dari awal lagi gitu. Not every ideas have to be followed. Nih, Ace of Wands. Not every ideas have to be followed, you know. Sometimes you just need a good one and then it's going to work. I don't know what I'm talking about. Aku cuma ngeliat kartu ini terus. Okay, so advice-nya semesta please buat biar yang tangible gitu. Advice-nya yang jelas gitu loh. Biar gampang gitu loh. Aku juga jelasinnya ya kan. Advice yang tangible buat pile 3 supaya hidupnya lebih peaceful. Minta advice peaceful kok keluarnya 5 of Wands sama 9 of Wands. Ini gimana semesta? Coba tak baca dulu. Nih semesta tolong jangan mengadi-ngadi ya. Sebentar tak baca dulu baik-baik. Terus kata semesta, iya kamu tuh belum baca udah. Oke, sebentar. Oke, sabar teman-teman. Ini kita rapikan dulu. Ya. Gini teman-teman, bukan berarti kalian tidak diizinkan untuk bergerak dengan cepat. Ya, bukan berarti kalian tidak diizinkan untuk mengikuti insight atau insight, ide atau inspirasi kalian atau passion kalian, itu bukan berarti tidak boleh. Ya, boleh. Tapi pada saat kalian mengikuti, ketemu, terima kasih semesta. Tapi pada saat kalian mengikuti passion kalian atau apapun yang calling you, itu kalian diminta juga untuk ngecek apakah is this your real. Jadi gini, it seems like grup ini kayak blessed with a lot of ideas, tapi kayak not all ideas itu are good ideas. Itu adalah salah satu hal yang grup 3 ini perlu belajar untuk bedakan, oke? Kemudian not all ideas are good ideas. Terus habis itu jadi harus ada ideas yang kita lepas. Jadi nggak semua itu harus kita ikutin. Sometimes we need to let go of some ideas, atau kita perlu kayak nanti dulu gitu loh. Not everything has to be followed up now. Itu yang penting. Dan pada saat kalian punya ide untuk melakukan sesuatu atau untuk anything, itu cek, is this aligned with what I want? Jadi panduannya atau parameternya itu selalu is this aligned. Bahkan ketika itu tidak align dengan long term kalian, kayak I don't have this in my long term gitu kan, tapi this is aligned with my short term, ya sudah, nggak apa-apa. Because sometimes gini teman-teman, misalnya kalian ngerjain 10 hal, ya kan, kalian punya 10 ide. Dari antara semua ide ini ide, aku pinggirin dulu ya, idenya di sini kiri, dah.
Terus habis itu kalian punya satu tujuan jangka panjang, besar banget nih, 20 tahun ke depan ya. Terus habis itu si tujuan besar jangka panjang ini dia punya anak-anak. Artinya step-step yang kalian tanda kutip perlu capai untuk mencapai si 20 tahun ini, alright? Punya step-step, terus habis itu punya cabang-cabang kayak bagian kerjaannya begini, bagian keuangannya begini, bagian relationship-nya ini gitu ya, home ini gitu. Kalian punya sort of goals gitu. Nah, itu yang 10 tadi ini, ada yang nggak ada hubungannya sama sekali sama goal kalian ini, satu set goal yang di sini tadi. Ada juga yang nyambungnya sama jangka pendek, ada yang jangka panjang gitu kan. Nah, pada saat kalian ngecek antara ide ini dengan yang tadi ada di sini, itu ada beberapa hal yang kalian bisa cek. Is it aligned ya with my goals atau tidak? Apakah ini bisa membantu aku untuk mencapai goalku atau tidak? Atau misalnya, apakah dia kira-kira menambah, apakah dia align sama value-ku? Nah, the problem with common goal setting adalah because we tend so much untuk fokus ke goal. Satu, kita dapat penghasilan berapa, kita nanti punya anak berapa, kita tinggal di mana. Kayak it's so checklisty when actually what is important adalah the value. What is the value that is important to you? If one of your values adalah to try as much atau as many things as possible in your life, atau misalnya your value is experience, atau your value is learning, then whatever you do di sini kalian bisa cek lagi, perhaps nggak cocok sama goal kalian in the future, tapi secara value dia masuk. I hope that makes sense. Dan aku punya satu video sebenarnya di YouTube sini juga, judulnya tentang 3 cara goal setting yang benar. I don't know, maybe that is going to help you. Terus habis itu ada lagi kayak know that sometimes ketika kalian aiming for something, misalnya kalian udah punya nih goal jangka panjangnya, terus kalian dari antara 10 hal ini kalian ngelakuin untuk jangka panjang, kemudian itu akan membuat kalian nyocokin lagi, oh ternyata stepnya ya, ini kan tadi si goal besarnya, oh ternyata stepnya itu ada yang bisa diubah. Jadi kayak yes, you have the goal, tapi itu rather mutable, bisa berubah. Oke? Jadi kayak both what you do and your goal itu can influence each other, instead of kalian harus punya a fixed goal and then you are going to move to that, atau you don't have a goal at all and then you try to do all the things. Jadi kayak not these things, but adalah the fact that your goals can change, dan what you do can change your goals, dan your goals will influence how you do things as well, the things that you choose to do. But most importantly that you need to hold on adalah your value. Get clear on your value. What is your value? I think that is the most important thing. If I were to live a peaceful life, karena itu kan lessonnya kalian di sini. Kayak what does a peaceful life mean to me? What does it look like? Because sometimes peaceful life can look like a lot of different experiences, adventures, right? I mean, it can look different to you. So define that. Alright. Wow, what a message. Oke, yuk kita lihat sebulan ke depan ya. What is going to happen for pile 3 sebulan ke depan? Queen of Swords, the High Priestess. Wow. Satu lagi please. Five of Pentacles. Ya, benar sekali. Sebulan ke depan ini, teman-teman, kalian akan nemuin sesuatu yang you will pierce through the truth. Ada sesuatu yang tanda kutip seakan-akan disembunyikan dari kalian. Apakah ini sama universe emang belum dikasih tahu ke kalian, sebuah rahasia semesta, atau
sebuah fakta atau simply sebuah perspektif aja yang memang bukan disembunyikan sama semesta, tapi simply kalian belum pernah lihat. But in the next month, it's going to be opened for you. You're gonna leave this notion. It's going to crack open. Ini pas banget nih di sini jendelanya. You will not feel left out. Like why is okay. Jadi grup ini banyak di antara kalian yang juga kayak late bloomer dan kalian ngerasa kayak feeling left in the cold. Like why is everyone succeeding but I'm not? Whatever your measurement is. But suddenly this month, this Queen of Swords is going to pierce through the truth, karena High Priestess ini adalah hiding. Dia hiding dan dia covering the veil. Ini adalah veil ya, di sini dia veil. She knows stuff, but it has been hidden from you. Dan hidden nih, dia ketutup. Dia ada tirai ketutup kan? The veil between the world, the reality, dengan what's behind. The Queen of Swords is going to pierce through the truth, membuka, dan kita akan jadi tahu what is the reality, what is behind the truth, there is perhaps one life fact yang you have been missing, atau one insight yang very very important to you yang akan finally ke-pierce dan kebuka by this Queen of Swords, dan ini akan cracking open supaya kalian bisa tahu what is the reality, what is the peaceful life for you, dan you will not feel left being out in the cold when everyone is having the feast. Kalau kalian tahu ceritanya ini Five of Coins, ini adalah dongengnya kalau nggak salah Hans Christian Andersen, di mana di situ adalah si gadis penjual korek api. Kalau kalian pernah dengar, si gadis penjual korek api ini, dia jual korek api, dia sebatang kara. Dan di malam Natal everyone was eating di dalam restoran dengan hangat bersama dengan keluarga mereka, dan si gadis korek api ini sendirian, dia cuman punya korek apinya, dan setiap dia cuman punya beberapa, dan karena dia kedinginan dia nyalain korek api, dan setiap dia nyalain korek api muncullah bayangan akan ibunya atau keluarganya atau makanan yang pengen dia makan. Jadi kayak what I see in this pile adalah perhaps you have been waiting out in the cold, waiting for when is my turn, when is like I can see what I want through the korek apinya ini dia dinyalain, kayak I can see what I want, I know where I want to go, I know what my dreams are, but why is it not available to me when it's available for other people? I think this month it's going to crack open. You're going to find out whatever this is that has been hidden from you, whether itu sengaja atau enggak, by whom, I don't know, but this is time finally that you see the truth for your life purpose, bahwa you are allowed by the divine source, to live in peace, to finally let go of this pain. This is painful. Five of Pentacles, ada Five of Wands, Nine of Wands, this ada Three of Swords. Like kalau kalian datang dari pile lain, you will know that other piles itu kartunya nggak sedih loh, gitu. Kayak yang I'm not saying that your life is sedih or whatever, but like I hear you. Kayak kalau misalnya kalian datang dari pile lain, mungkin kalian juga akan kayak, ya ini aku resonate banget sih sama ini, gitu. I'm so sorry to hear this, but my intention di sini adalah to empower you. So I get it, I see your pain. Aku jarang pada saat reading dapat kartu yang sedih, to be honest. Okay. How is this going to be open for pile 3? Page of Wands, the Lovers. Oke. Bulan ini kalian akan dihadapkan pada sesuatu hal yang akan membuat kalian untuk reflecting, facing, kayak when you are just minding your own business, like living your life, like doing stuff bla bla bla, kayak tiba-tiba kayak
kayak Belle, ini kan Belle ya, Beauty and the Beast ya. Belle tiba-tiba kayak she was minding her own life, baca buku di perpus, lalala lili, tiba-tiba bapaknya kenapa. I'm not saying that your family is going to be kenapa, tapi kayak it struck her bahwa ternyata dia harus facing the truth, facing the beast basically. So I think you are going to be, I think the Queen of Swords adalah kalian sendiri. You are going to find out what this is. When ini I'm not saying that you are going to face difficult stuff, tapi the Lovers adalah the card of choice. So you are going to face, when you are minding your own business, suddenly you are being asked to make a choice, to make a decision. Dan pada saat kalian bikin decision itu, that is when you are going to see the truth. Kayak yang, man, gitu. Oh my god. Finally, I have to face the beast. This is the beast. Now I have to see it. I have to embrace it. Hence, once you embrace it, you are going to crack this open. All of this will be opened for you. That is what is going to happen for you. Okay. Apa pesan dari semesta? Wow man, pile 3. Wow, what a reading. Oke, pesan dari semesta untuk pile 3 terakhir deh sebelum kita tutup. Ten of Pentacles. Tutup. Aku akan menutup Five of Pentacles-nya. Oke, ini juga keluar. Wow. Oh man. Ten of Pentacles. Terus habis itu ada Four of Swords. Dan aku suka ini. Ini bagus nih. Four of Swords untuk kalian. Aku suka lagi tuh. Oke, jadi ada Four of Swords, ada Four of Cups, dan ada Ten of Swords. Wah, ada 10-10, terus habis itu tengahnya 4-4. Oke, how interesting kartu kalian dari tadi ya. Oke, gini teman-teman. Ini pesan terakhir sebelum kita tutup pembacaan kita. Tapi sebelumnya tolong di like sama subscribe dong. Kalau belum, biar kalian dapat video-video lagi dari aku. Oke. Jadi gini teman-teman. Kalian finally akan tahu rasanya creating something for a long term. Creating something that stands the test of time. Creating a legacy for your own. Something that will last. Kalau sebelumnya itu everything falls apart. Finally, you guys are going to let me see, apakah kita masih ngerekam? I hope so. Yeah, okay. You guys are going to see that it's possible for you to create something that is long-lasting, that is peaceful, that will create happiness not only for yourself but for other people as well. Ya, dan finally you will get to rest. Jangan takut. Four of Swords adalah card of rest. You can put all your pains to rest. Finally, you can close this chapter of pain. Ten of Swords is the end card gitu. I know this looks scary, but honestly, truthfully, this is scary because this is not the kind of life that you used to live. Because you used to live in chaos, right? You used to live in so many dramas, so many different changes all the time, so much, you know. It's not going to be like that anymore. Kalau kamu masih pengen hidup di dalam drama, then you will stay in drama. But this reading is essentially calling you out and telling you that your purpose literally is to live in peace. Then you are being called, and this moment is going to happen. It's going to come to you and giving you the chance untuk make the right decision. Finally, this is the right decision. And when you face this thing head on, kalian akan see the beast, kalian akan slay the beast, and finally open the way. And finally you will be able to rest your soul. Itu yang aku dengar, to rest your soul. Then finally all the opportunities lain, kayak all the different ways that you didn't know existed before, it's going to be open for you. That is your reading. Pile 3, I'm so feeling you, dan I'm so with you, and I'm praying for you supaya kalian bisa ngeliat this truth. If you really want to live in peace, of course. Tapi kalau kalian nggak mau, kayak, oh, how beautiful.
ini Queen of Swords. Swords itu adalah clarity, Queen of Swords itu adalah clarity, dan Sodalite adalah clarity juga. So, dan aku tadi juga nunjukin ini kan ke kalian, right? So I think, oh my god, sorry if I surprised you. Oh, jatuh kameranya. Are we okay? Yes. Oh my god, so much havoc. So I guess it's like things. I hope kalian nggak apa-apa, nggak kaget. Okay, here's the thing. Oke, aku balik dulu ke Sodalite. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cari batu Sodalite untuk misalnya tumble atau misalnya yang besar kayak gitu, atau mungkin even gelang atau liontin atau apapun, atau mungkin incorporating blue color, karena blue itu kan adalah apa namanya, merah ditambah ungu, merah ditambah biru itu sama dengan ungu ya kan. Jadi I think this is a complementary color yang akan bisa ngebantu kalian juga gitu. Jadi this is something that you can try if you want. Aku kasih apa deh, sesuatu biar nggak jatuh. Oke. Itu terus apa lagi? What else? Yeah, I think it's going to aku masih shock karena tadi I think you will be shocked too with this, like with this realization, because this really kayak kalian akan ngadepin situasi ini terus kalian akan dapet realisasi yang bener-bener kayak shocking you to the core, because kayak it can be a little bit stressful in fact, because you are going to live in a different way. Just because it's peaceful doesn't mean that it's going to feel peaceful at first for you, karena you are so used to havoc gitu. Pile 3. Wow, you are an amazing person, truly, dan you have gone through a lot. You deserve a lot as well. So if you want to manifest a lot, 10 of Pentacles adalah a lot. 10 adalah the most numbers yang ada di sini, dan Pentacles itu adalah abundance. You will be abundant. Apapun yang kamu minta, you can manifest that. Alright, so much love for you. Sampai ketemu di reading kita berikutnya ya. Wow, I'm sending a lot of hugs and love for you. Bye-bye.